Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. يحتلم ضدها مطلقا أبدا وما تثاءب أصلا في مدى الزمن. الدواب فلم تهرب وما وقعت ذبابة أبدا في جسمه الحسن. بخلفه كأمام رؤية ثبتت ولا يرى آثار بول منه في علن. وقلبه لم ينم والعين قد نعست ولا يرى زله في الشمس ذو فطن. كتفاه قد علتا قوما إذا جلسوا عند الولادة سفيدا بمختتن. الخصائص فاحفظها تكن أمنا من شر نار وسراق ومن محن. وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. الفاتحة إلى حضرة رسول الله محمد بن عبد الله وآله وأصحابه وأزواجه وذرياته ثم إلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا ومشايخنا ومعلمينا في الدين ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمسلمين شيخنا من رب رحنا يهدي الدين بالهدي الخير أن الله يتغشاهم بالرحمة والمغفرة. وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله
rabbil alamin ar-rahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliqa al-khatimi lima sabaqa الناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم وسهل لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Syekhul Imam al-Muallif rahimahullah wa ala man naf'a bihi wa barakati ulumihi wa bikum fid dharain amin. Qala radhiyallahu ta'ala anhu. Bismillahirrahmanirrahim. Mari para jamaah sekalian, kita lanjutkan pengajian kita. Kita akan bahas insyaallah tentang sirah al-immatil madhahibil arba'ah, yaitu yang pertama adalah al-Imam Abu Hanifah radhiyallahu anhu. Maka pengarang rahimahullah dia mengatakan, awalan Abu Hanifah An-Nu'man bin Thabit. Yang pertama adalah Al-Imam Abu Hanifah radhiyallahu anhu. Ini kita ada adabnya menyebutkan ulama-ulama madhab, disebut dulu yang lebih senior, yaitu pertama Al-Imam Abu Hanifah, yang kedua adalah Al-Imam Malik, yang ketiga Al-Imam Asy-Syafi'i, yang keempat adalah Al-Imam Ahmad bin Hanbal radhiyallahu anhu. Jadi begitulah cara menyebutkannya. Yang pertama Al-Imam Abu Hanifah, yang kedua adalah Al-Imam Malik, yang ketiga adalah Al-Imam Asy-Syafi'i, yang keempat Al-Imam Ahmad bin Hanbal radhiyallahu anhum ajma'in. Yang pertama pengarang rahimahullah dia mengatakan adalah di antara imam-imam madhab Al-Imam Abu Hanifah radhiyallahu anhu. Siapa nama beliau? An-Nu'man bin Thabit Ibnu Zuwatah Al-Kufi. Nama beliau adalah Al-Imam An-Nu'man bin Thabit bin Zuwatah Al-Kufi. Jadi beliau memiliki kunyah ini dalam bahasa Arab menggunakan kalimat Abu. Seringnya demikian. Ini Al-Imam Abu Hanifah menggunakan kalimat Abu Hanifah. Nama beliau adalah An-Nu'man bin Thabit bin Zuwatah Al-Kufi. Beliau orang Kufah. Beliau ini dilahirkan wulida ama thamanina hijriyatan. Beliau dilahirkan pada tahun 80 Hijriyah. Wa tuwfiya ama 500 Hijriyah. Dan beliau wafat meninggal dunia pada tahun 150 Hijriyah. Pas beliau meninggal dunia, maka lahirlah Al-Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu, Al-Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu, yang madhabnya kita anut di Indonesia. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi inilah tahun wafatnya Al-Imam Abu Hanifah, yaitu 150 Hijriah, lahirlah Al-Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu. Dan pengarang rahimahullah beliau menyebutkan
bahwasanya Al-Imam Abu Hanifah radhiyallahu anhu beliau mengalami dua daulah, dua masa kepemerintahan. Yang pertama adalah daulah Umayyah, yang kedua daulah Abbasiyah. Ini beliau mengalami dua pemerintahan era beliau demikian radhiyallahu anhu. Dan beliau Al-Imam Abu Hanifah radhiyallahu anhu termasuk min atba'it tabi'in. Jadi beliau bukan ulama tabi'in tetapi atba'it tabi'in, ulama-ulama yang mengikuti ulama-ulama tabi'in. Bahkan beliau ini pengarang rahimahullah beliau menyebutkan laqiya Anas bin Malik. Al-Imam Abu Hanifah radhiyallahu anhu beliau berjumpa, beliau bertemu dengan Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu anhu yang merupakan pembantunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bertemu langsung dengan Sayyidina Anas. Jadi beliau ini luar biasa, mengalami zamannya sahabatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan beliau langsung meriwayatkan hadis dari Sayyidina Imam Anas bin Malik radhiyallahu anhu, hadis yang populer, talabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin, tanpa ada penambahan kalimat wa muslimatin. Yang sering orang menyebutkan kalimat talabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin wa muslimatin, tidak perlu menyebutkan kalimat wa muslimatin. Demikianlah redaksi hadis yang diambil langsung oleh Al-Imam Abu Hanifah radhiyallahu anhu dari Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Para jamaah sekalian, Al-Imam Abu Hanifah radhiyallahu anhu beliau ini pengarang menyebutkan akhadha ilmahu fil hadits wal fiqh an aktsari a'yadil ulama wa tafaqqaha fi muddati 18 'aman bi sifatin khassatin bi Muhammad bin Abi Sulaiman. Beliau belajar langsung ilmu fiqh, ilmu hadis dari banyak sekali ulama, dan beliau lebih mengkhususkan belajar selama 18 tahun kepada siapa? Al-Imam Muhammad bin Abi Sulaiman radhiyallahu anhu. Lama, jadi kurun waktu bukan setahun 2 tahun, sampai 18 tahun beliau habiskan belajar kepada gurunya khusus, yaitu Al-Imam Muhammad bin Abu Sulaiman radhiyallahu anhu. Pengarang rahimahullah beliau menyebutkan bahwasanya karena saking luasnya Al-Imam Abu Hanifah radhiyallahu anhu dalam keilmuannya, sehingga Al-Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu beliau mengatakan an-nasu fil fiqhi iyalun ala Abi Hanifah. Semua manusia, semua hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala dalam fikih sangat butuh kepada Al-Imam Abu Hanifah radhiyallahu anhu. Kenapa demikian? Karena luasnya, banyaknya keilmuan daripada Al-Imam Abu Hanifah radhiyallahu anhu. Juga karena sangat luasnya keilmuan daripada Al-Imam Abu Hanifah radhiyallahu anhu, pengarang rahimahullah beliau menyebutkan sampai-sampai ulama mengatakan wa qala Ali bin Asim, berkata Al-Imam Ali bin Asim radhiyallahu anhu, "Law wuzina aqlu Abi Hanifah bi aqli nisfi ahli al-ardi." Kalau seandainya ditimbang akalnya Al-Imam Abu Hanifah radhiyallahu anhu dengan akal separuh penduduk dunia ini, bagaimana? Menurut Al-Imam Ali bin Asim radhiyallahu anhu, kalau ditimbang akalnya Al-Imam Abu Hanifah radhiyallahu anhu dengan akal separuh penduduk dunia ini, karena saking cerdasnya, saking luasnya keilmuan daripada Al-Imam Abu Hanifah radhiyallahu anhu, la rajaha bihim, pasti akan lebih berat akal daripada Al-Imam Abu Hanifah radhiyallahu anhu. Kemudian para jemaah sekalian, bagaimana ibadah daripada Al-Imam Abu Hanifah radhiyallahu anhu? Pengarang rahimahullah beliau menyebutkan wa an Ibnu Mubarak, dari salah seorang ulama tabi'in, Al-Imam Abdullah bin Al-Mubarak radhiyallahu anhu, yang beliau mengatakan al-isnad min ad-din, mata rantai dalam belajar agama ini termasuk dalam bagian agama. Laul isnad laqala man syaa ma syaa. Ini dari Al-Imam Abdullah bin Al-Mubarak radhiyallahu anhu, beliau mengatakan mengenai daripada Al-Imam Abu Hanifah radhiyallahu anhu, maka beliau mengatakan rahimahullah annal imam Abu Hanifah
shalla khamsan wa arba'ina sanatan as-salawatil khamsah bi wudu'in wahidin. Bahwasanya Al-Imam Abu Hanifah radhiyallahu an salat yang wajib subuh, zuhur, asar, maghrib, isya dengan satu wudu saja berapa tahun? Khamsan wa arba'ina sanatan, selama 45 tahun beliau dalam satu hari berwudu itu cukup untuk salat subuh, zuhur, asar, maghrib, isya radhiyallahu anhu. Dan bahkan pengarang rahimahullah beliau menyebutkan bahwasanya Al-Imam Abu Hanifah radhiyallahu anhu adalah ulama yang istiqamah, yang mantap memegang Quran hadis dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sampai-sampai beliau ini karena saking mantapnya, saking tegasnya memegang agama, bahkan pengarang rahimahullah beliau menyebutkan wa duriba bisyadi ala ra'sihi hatta intafakha wajhuhu liyal qada falam yali. Bahkan Al-Imam Abu Hanifah radhiyallahu anhu dipukul kepalanya menggunakan cambuk sehingga pecah, sehingga berdarah wajah daripada Imam Abu Hanifah radhiyallahu anhu, bahkan bengkak memar dipukul dengan cambuk. Kenapa demikian? Mempertahankan syariat yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan pengarang rahimahullah beliau menyebutkan beliau ini dipenjara sampai meninggal dunia. Al-Imam Abu Hanifah radhiyallahu anhu sujina ala dzalika wa mata fi sijni. Beliau itu dipenjara sampai meninggal dunia. Tetapi para jamaah sekalian, subhanallah, seorang ulama yang al-amilin, yang mengamalkan ilmunya, yang sangat takut kepada Allah, yang sangat dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga pengarang rahimahullah beliau menyebutkan dalam penjara saja Al-Imam Abu Hanifah khatamal Qur'ana fil mawdi'il ladzi mata fihi 7,000 marratin. Al-Imam Abu Hanifah radhiyallahu anhu mengkhatamkan Al-Qur'an dalam penjara sampai beliau meninggal dunia 7.000 kali. Subhanallah. Dalam penjara ini Al-Imam Abu Hanifah radhiyallahu anhu dapat khatam Qur'annya selama dalam penjara sampai 7.000 kali radhiyallahu anhu. Bahkan pengarang rahimahullah beliau menyebutkan bahwasanya Al-Imam Abu Hanifah radhiyallahu anhu beliau ini shalat subha bi wudu'il isya'i 40 sanatan. Al-Imam Abu Hanifah radhiyallahu anhu salat subuh dengan wudu isya selama berapa tahun? Subuhnya dengan wudu isya berapa tahun? 40 sanatan, sampai 40 tahun. Al-Imam Abu Hanifah radhiyallahu anhu melakoni hal itu. Wudunya isya dipakai untuk salat fardu subuh radhiyallahu anhu. Para jamaah sekalian, Al-Imam Abu Hanifah radhiyallahu anhu beliau ini dikomentar sebagai ulama, wa qala ba'dhum ra'aitu Aba Hanifah wa qad khatama al-Qur'an fi syahr Ramadan 60 khatmatan bil lail wa 60 khatmatan bin nahar. Al-Imam Abu Hanifah radhiyallahu anhu kata sebagai ulama mengatakan, aku melihat beliau ini Al-Imam Abu Hanifah radhiyallahu anhu beliau khatam Qur'annya selama Ramadan 60 kali di malam harinya dan 60 kali di waktu siang harinya. Jadi beliau 120 kali khatmul Qur'an selama Ramadan radhiyallahu anhu. Pengarang rahimahullah beliau menyebutkan bahwasanya Al-Imam Abu Hanifah radhiyallahu anhu beliau ini annahu bana 70 masjidan kulluha bil Iraqi. Al-Imam Abu Hanifah radhiyallahu anhu beliau bangun 70 masjid di kota Irak, seluruhnya beliau bangun sendiri radhiyallahu anhu. Para jamaah sekalian, Al-Imam Abu Hanifah radhiyallahu anhu beliau pernah mengatakan, ma atana 'anillahi wa rasulihi qabilnahu 'ala ar-ra'si wal 'ain. Sesuatu yang datang dari Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kami terima 'ala ar-ra'si wal 'ain, sepenuh hati kami. Wa ma atana 'anis sahabah ikhtarna minhu ahsanahu wa lam nakhruj an aqwalihim. Dan yang kami dapat dari sahabat-sahabat Nabi Muhammad SAW kami pilih yang terbaik. Ini menunjukkan Al-Imam Abu Hanifah radhiyallahu anhu sangat keras, sangat tegas memegang syariat yang dimulai Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam.
Yang berikutnya para jamaah sekalian, yang kedua adalah Al-Imam Abu Hanif, Al-Imam Malik radhiyallahu anhu. Beliau ini bernama Abu Abdullah Malik bin Anas. Al-Imam Abu Abdullah Malik bin Anas radhiyallahu anhu, imam dari Hijrah. Beliau ini adalah seorang ulama yang tinggal di kota Al-Madinah Al-Munawwarah radhiyallahu anhu. Bagaimana biografi daripada Al-Imam Malik radhiyallahu anhu? Maka pengarang rahimahullah beliau menyebutkan, kana radhiyallahu anhu wari'an zahidan dza waqarin wa khasyatin. Adalah Al-Imam Malik radhiyallahu anhu seorang ulama yang zuhud, yang lebih mengutamakan akhirat ketimbang dunia. Beliau seorang ulama yang wara', beliau seorang ulama yang sangat takut kepada Allah Subhanahu wa taala, bahkan mubalighan fi ta'zimi ilmi din. Beliau seorang ulama yang sangat maksimal dalam menghormati ilmu-ilmu agama. Pengarang rahimahullah beliau menyebutkan bahwasanya salah seorang murid beliau, Al-Imam Abdullah bin Al-Mubarak radhiyallahu anhu, beliau pernah mengatakan, kuntu inda Malikin wa huwa yuhadditsuna. Aku pernah satu hari belajar kepada Imam Malik radhiyallahu anhu, dan beliau menyampaikan hadis-hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faladaqathu aqrabun 16 marratan. Beliau dicatat tubuhnya oleh seekor kalajengking sampai 16 kali. Wa huwa yataghayyaru launuhu wa yasfarru. Berubah warna kulit beliau menguning karena menahan catekan daripada kalajengking tadi yang sebanyak 16 kali. Tetapi dalam kondisi yang demikian, maka beliau walam yaqta'il haditha. Al-Imam Abdullah bin Al-Mubarak radhiyallahu anhu dia mengatakan beliau tetap menyampaikan hadis-hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga murid beliau ini Al-Imam Abdullah bin Al-Mubarak radhiyallahu anhu bertanya kepada Al-Imam Malik, wahai guruku Imam Malik, kenapa engkau tetap menyampaikan hadis Nabi Muhammad SAW sementara keadaan engkau telah dicatat oleh seekor kalajengking selama 16 kali, sebanyak 16 kali? Maka Al-Imam Malik radhiyallahu anhu dia mengatakan, innama sabartu ijlalan li hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sungguhnya saya sabar tetap menyampaikan hadis-hadis Nabi Muhammad SAW karena menghormati hadisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para jamaah sekalian, Al-Imam Malik radhiyallahu anhu, pengarang rahimahullah dia mengatakan, wa kana radhiyallahu anhu idza arada an yuhadditha dakhala mughtasalahu wa ightasala wa tatayyaba wa labisa thiyaban jadidatan wa ta'ammama wa jalasa ala minassatin wa alaihi khusyu'. Adalah Al-Imam Malik radhiyallahu anhu apabila beliau ingin menyampaikan hadis-hadis Nabi Muhammad SAW, beliau masuk kamar mandi, beliau mandi, keluar dari kamar mandi, beliau pakai minyak wangi yang sangat banyak, kemudian beliau pakai baju yang baru, kemudian ta'ammama, beliau menggunakan imamah. Imamah adalah sorban yang dipakai di atas kepala kita. Ada yang disebut dengan rida, sorban yang dikenakan di pundak sebelah kanan, sebelah kiri, atau dua-duanya hukumnya sunnah. Atau imamah, sorban yang digunakan di atas kepala kita. Ini merupakan sunnah daripada sunnahnya Rasulullah SAW. Imam Malik demikian. Apabila beliau ingin menyampaikan hadis-hadis Nabi Muhammad SAW, beliau mandi terlebih dahulu, beliau pakai wangi-wangian, beliau pakai baju yang baru, beliau pakai imamah, kemudian beliau yazalu yubakharu bil 'udi hatta yafruqa min al hadis. Beliau menggunakan kayu 'ud, bukhur, asap-asap itu yang sering dipergunakan oleh orang-orang Arab yang menggunakan kayu gahru atau kayu 'ud. Ini merupakan sunnah daripada sunnahnya Rasulullah SAW. Sampai-sampai beliau ditanya oleh muridnya, wahai Imam Malik guruku, kenapa engkau sampai demikian menyampaikan hadis Nabi Muhammad SAW? Sampai mandi terlebih dahulu, pakai wangi-wangian. Maka Imam Malik radhiyallahu anhu dia mengatakan, uhibbu an u'azzima hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya ingin memaksimalkan diri dalam memuliakan, mengagungkan, menghormati hadis-hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Para jamaah sekalian, bagaimana akhlaknya Imam Malik radhiyallahu anhu kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Maka pengarang rahimahullah beliau mengatakan, wa kana radhiyallahu anhu yamshi fi azqatil madinati hafiyan. Adalah Imam Malik radhiyallahu anhu kalau beliau berjalan di gang-gang kota Al-Madinah Al-Munawwarah dalam kondisi hafian, telanjang kaki, tidak pernah menggunakan sendal. Sampai-sampai muridnya bertanya, wahai Imam Malik guruku, kenapa kau demikian? Sampai kalau berjalan di gang-gang kota Madinah tidak menggunakan sendal. Maka Imam Malik radhiyallahu anhu dia mengatakan, ana astahyi minallahi ta'ala an ata'a turbatan fiha qabru Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Saya malu kepada Allah Subhanahu wa taala menginjak tanah yang di dalamnya terdapat jasadnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Para jamaah sekalian, Al-Imam Malik radhiyallahu anhu beliau pengarang rahimahullah menyebutkan bahwasanya annal imama Malikan kataba biyadihi mi'ata alfi hadithin. Al-Imam Malik radhiyallahu anhu beliau menulis dengan tangannya langsung berapa hadis? 100.000 hadis dari hadis-hadisnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dan bahkan pengarang rahimahullah beliau menyebutkan manusia di saat itu, di zaman beliau, di zaman Imam Malik radhiyallahu anhu, sangat penuh untuk belajar ilmu agama daripada Imam Malik radhiyallahu anhu. Pengarang rahimahullah menyebutkan, wa jalasa litadrisi wa huwa ibnu 19 sanatan. Imam Malik radhiyallahu anhu sudah mulai mengajar, usia beliau baru 19 tahun. 19 tahun sudah mengajar. Bagaimana murid-murid beliau dengan jumlah yang sangat banyak? Maka pengarang rahimahullah beliau menyebutkan, wa kana an-nasu yazdahimuna ala babihi li ahdil ilmi min al-fiqh wal hadisi kajtihamihim ala abwabil umara. Dan orang-orang yang sangat banyak itu mereka berdesak-desak untuk menuju rumah daripada Imam Malik radhiyallahu anhu untuk belajar ilmu fiqh, ilmu hadis, karena beliau adalah orang yang sangat dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bis-shawab. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa li 'azimi sultanik. Subhanaka la nuhsi thana'an 'alaika anta kama athnayta 'ala nafsika. Walakal hamdu hatta tarda wa lakal hamdu idza radita wa lakal hamdu ba'da ridha. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya hayyu ya qayyum ya badi as-samawati wal ard. Allahumma hdina bihudak waj'alna mimman yusari'u fi ridak wa la tuwallina waliyan siwak wa la taj'alna mimman khalafa amraka wa asab. Hasbunallah wa ni'mal wakil wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar ya dzal jalali wal ikram ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Kita bersama-sama subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Hadanallahu summa assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.